nila ang kambyolo kay winners ato of nakarong 10 kilos bag pagasugdan of rice we bukod have. hulbot. Atay gaduha. Sige, ikanak. Sige na. Gaduha ko na, Brad. Okay, say unang ipanghulog sa nang kuan Brad, ang kanang mga nangamilit. Ablihin lang, ablihin lang. Ablihin na lang ni. Kamang mabli. Iyay. Kay ba mo oblig panti, di kay ba mo oblig sa anda. Ayaw kita, ayaw tanaw bro. Yes, piyong. Ano bro? Okay. Yes, from couples. For Duha. girls, Brad Oji. Okay. First winner. Ta-da-da. Dang. Timoteo Cabo. Yan. Congratulations. From Ibabaw, Basak, Lapu-Lapu City. Babaw basak layo na. Number 002272. Okay, ticket number. And then, second. Okay. Second winner sa itong consolation, Jacel Leposlero from Paho, Lapu-Lapu City. Ticket number 6251. 6251. Okay. Yes. O duha na ang nakadawat sa atong usa ka sakong tag 10 kilos nga rice. Yes, dara. Ivory. Walo na lang ang kulang. Okay, walo na lang ang kulang. So, next we have, okay, and then Si- from LM. LM. O andam-andam diha apostolado kay makuuton ka. Amo kang makuuton. Elias Archis. From Poblacion, Lapu-Lapu City. And atong ticket number 4190. Yes. Yay! And the fourth winner, we have Nino Sumampo from Cebu. Diri ni palit sa ticket sa kada father. Yay! Okay, 4259. Yay! Okay. Oh, Sister Milita. Sister Milita ang sunod na tong mo. Okay, from LOM. Dun, 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 dun. Tang